Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmatak wa anshurna alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak wa albisna libas afik wa afiatik wa allimna min ladun manafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Di semakin nikah bab tafsir surat Yasin. Ini tafsir surat Yasin. Wal Qur'an, demi Al-Qur'an Al-Hakim, siapa kokoh. Innaka sokun sampian Muhammad laminal mursalin, yaktipani ketetap dari banyak-banyak utusan. Hadhihi surah tining panika surat ini surat Yasin makkiyatun panika bangsa Mekah. Jadi surat Yasin panika bi Allah taala ikronaki nang kota Mekah. Makanya koca suratul makkiyah, koca surat sebangsa Mekah. Wa sababun nuzuliha, bentining sebab turunna surat Yasin. Asbabun nuzulah, apa sebabnya? Karena setiap Allah Ta'ala yang menurunkan wahyu pasti beda asbabun nuzul lah. Penyebab turunnya Quran atau penyebab turunnya wahyu pasti beda. Wa sababun nuzuliha, bantining sebab turunnya Yasin, annal kuffar, seongkuna banyak-banyak orang kafir, qalu ngucap kafir, anna Muhammadan, seongkun Nabi Muhammad, laisa binabiyin, laisa panika tada Nabi Muhammad binabiyin, panika tetap kalaban nabi, wala mursalin ban punten ban tada Nabi Muhammad mursalin panika utusan. Jadi sebab beturana surat Yasin panika karena orang kafir nika andi pendapat orang kafir ngocak bahwa Nabi Muhammad ari bani nabi juga bani utusan. Oh Nabi Muhammad bani nabi juga. Nabi Muhammad juga diutusan. Bal huwa yatimu Abi Thalib. Bali huwa tining Nabi Muhammad yatimu Abi Thalib, anika anak yatim Abu Thalib. Bali Nabi Muhammad juga anak yatim Abu Thalib. Karena Nabi Muhammad lahir tanpa sosok seorang ayah. Sayyidina Abdullah ari wafat ketika Nabi Muhammad ada ke umur 2 bulan dalam kandungan. Kan orang kafir tak mau anda Nabi Muhammad juga bani utusan, Nabi Muhammad bani nabi. Balik Nabi Muhammad juga anak yatimah Abu Thalib. Wa ma dhahaba ila al-maktabah, wa ma dhahaba ila al-maktabi, wa ma dhahaba banta berangkat Nabi Muhammad ila al-maktabi maring madrasah. Sedangkan Nabi Muhammad tak tahu man mangkat sekolah, Nabi Muhammad tak tahu mana. Wa ma ta'allama al-ilmah, ban oleh Nabi Muhammad kala tak toman ajar Nabi Muhammad al-ilma da ilmu minal muallimin, dari guru. Juga Nabi Muhammad ada pandang orang kafir. Nabi Muhammad juga tak toman ketelak ngaji ke orang atau tak toman andi guru. Ari ya tak andang orang kafir apa? Karena Nabi Muhammad tak toman ketelak belajar, tak toman ketelak ngaji. Ikan orang kafir tak ada, Nabi Muhammad kila ikut jauh utusan tak ada orang kafir. Fakaifa yasiru nabiyan, fakaifa maka katiban apa yasiru teti Nabi Muhammad nabiyan bani ke nabi. Lalu bagaimana teti nabi sedangkan Nabi Muhammad tibi tak tahu apa-apa. Maka kanjeng Nabi Arya Nabiil ummi, Nabi Muhammad ummi. Ummi ku apa? La takro wala takro, tak bisa nulis, wala tutab tak la takro tak bisa baca, wala tutab tak bisa nulis.
Nabi Muhammad ummi tak bisa mati, itu kan tak bisa nulis. Ini alasan harap orang kafir minta anda. Sedangkan Nabi Muhammad tibi ada tak toman ketika belajar. Nabi Muhammad tak toman ketika ngaji ke orang. Dia masih ketia Nabi. Maknanya jangan kafir Nabi Muhammad juga butuh. Dalam mawahati Nabi dan Nabi Muhammad tibi butuh. Nah dia. Fakana al-kuffar maka beda al-kuffaru pasal banyak-banyak orang kafir musirrina panik kana tepaki kufar fi ingkarihim dalam ingkar kufar. Terus kufar ya alam pertajakan Nabi Muhammad terus ingkar. Faraddallahu ta'ala qaulal kufar faraddah maka nolak. Maka berjawab Allahu pasal Allah ta'ala qaulal kufar datebun orang-orang kafir. Wa anzala bananaronaki Allah hadhihi surat ahda aneka surah wa syahida ban anyaksih Allah bidatihi kelaban dat Allah al-jalil seakum ala risalatihi ingat keutusanah Nabi Muhammad wa nubuwatihi ban kenabiinah Nabi Muhammad. Langsung ketika jala kekasih Allah ela jelah kekasih Allah cokocoh Ikoca Nabi Muhammad bani Nabi Muhammad bani utusan Feli Nabi Muhammad juga anak jadi Abu Talib. Tak tahu man entar ke madrasah, tak tahu man ngaji ke orang, terima dia Nabi. Akhir Allah Ta'ala tak terima, Allah Ta'ala tibis jawab tetebun orang-orang kafir. Langsung Allah Ta'ala nurunaki surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang bijaksana. Innaka laminal mursalin, sungguhnya kaki Muhammad laminal mursalin yang tetap sebagai utusan. Allah Ta'ala tibi satebu, Allah Ta'ala tibi sabelah. Ketika Nabi bi orang-orang kafir becokocuan, ketika Nabi bi orang-orang kafir area ingkarin ke Nabi langsung Allah Ta'ala tibi sabelah tak terima Allah. Faqala maka atabu Allah ya Muhammad. Jadi sebab turunlah surat Yasin ni cerita. Jadi karena orang-orang kafir kelaju tak ada atas kerisalan Nabi Muhammad, atas Nabi Muhammad ada orang kafir. Orang Nabi Muhammad dia tak tahu mana sekolah, Nabi Muhammad tak tahu mana belajar ilmu. Barokah yang kata di Nabi jadi orang kafir tak ada. Terus habis ingkar akhir habis Allah Ta'ala bisa jawab dak kebun orang kafir gila. Allah Ta'ala nolak dak perkataan orang-orang kafir gila. Anda Allah kelaban motoron surat Yasin. Langsung Allah Ta'ala nyaksih kelaban edeteh tibi seagung Allah Ta'ala nyaksih kelaban edeteh bijaksana Allah Ta'ala nyaksih. Langsung Allah Ta'ala tibi. Mula Allah Ta'ala sinyaksih ampun nikah 100% pasti benar ketika Allah Ta'ala sinyaksih. Ku perlu nak kerok penilaian diri manusia. Maka manusia nyaksih kakek belum tentu jamin. Umpamakan manusia gila nyaksih kakek orang coba ya tak tentu jamin kia. Ima benar, ima salah. Ada tapi untuk keutusan Nabi Muhammad, untuk risalah Nabi Muhammad, ada langsung Allah Ta'ala tibi sinyaksih kalau benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala maka atabu Allah ya Muhammad, hai Muhammad, in angkarul kuffar, in angkaroh lamun ingkar anda al kuffaru pasal orang-orang kafir risalah takah de keutusan sampian fala tagtamah maka cek sompok sampian bidalik kelaban keadisah tebun orang kafir. Muhammad Allah Ta'ala fahtabu ke Nabi Muhammad walaupun orang kafir kelaju ingkar kaki saya ingat kaki tidak sampai sedih tidak sampai sompok cuman gara-gara ucap orang kafir juga ana ashhadu Allah Ta'ala ana jining kaulah tabun Allah ashhadu nyaksi kaulah annakah seongkuna sampian Muhammad laminal mursalin yang depannya tetap dari banyak-banyak utusan Allah Ta'ala tibis nyaksih. Allah Ta'ala tebu ke Nabi Muhammad ya Muhammad walaupun orang kafir juga ingkar ke utusan kakek, walaupun orang kafir kelaju tak anda ke Nabi nak kakek, saya nggak kakek sampai sedih cuman kan gara-gara cak orang kafir
Kaya ngay muasakan sengko pangeran nakakira ingko anyak si seunggu nakakira termasuk dari banyak-banyak utusan sebingko yutus untuk abri petunjuk abu nyebaraki Islam de umat manusia. Ariya penyaksian Allah Subhanahu wa taala de Nabi Muhammad SAW. Falamma kanat hadis surah, falamma maka semangsana kanat bada hadis surah tu pona papanika surat delatan panika nutuaki wa syahidatan banyaksi ala risalatihi engat si kuutusan Nabi Muhammad fala jaromah maka tak fala jaromah maka tak ada pernah pencegahan annaha sangkuna sorot tetih pernah pesorat qalbul Quran parika atina Quran. Nah, jadi salah situng atina Quran atas sorat panika tetih atina Quran. Kenapa? Karena dalam sorat riyah pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, penyaksian dari Allah Subhanahu wa taala atas keutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena Quran ini mengandung pengakuan dari Allah kepada Nabi Muhammad, pengakuan penyaksian dari Allah kepada Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad adalah sebagian dari utusan, maka surat Yasin menjadi qalbul Quran, itu hatinya Al-Quran. Kama qala alaihi salam, seperti hanya yang dikatakan alaihi salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in, apa kata Nabi? Inna likulli syai'in, seongkunekan di saben-saben situng-situng qalban pining ateh. Seperti halnya yang selaras dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, setiap sesuatu pasti ada hatinya. Entah itu tumbuhan, entah itu hewan, entah itu manusia, pasti setiap sesuatu pasti ada hatinya. Saben-saben situng-situng pasti beda hatinya. Wa qalbul Quran Yasin. Sedangkan kok hatinya Al-Quran ada beda Yasin. Waman qoro'aha, waman ban sapa-sapa orang qoro'aha simaus orang hada Yasin, kataballahu maka anulis Allah pasal Allah lahu maring orang qiraat al-Quran asyra marrat, anulis qiraat al-Qurani akati orang semas Al-Quran asyra marrat 10 kali. Maka sapa-sapa orang semas Yasin sekalian, maka orang kelak beri ganjaran pada ben sing ngatami Quran 10 kali. Dari keistimewaan surat Yasin termasuk Yasin yang kelak qalbul Quran Yasin, atina Al-Quran Yasin. Jadi pun orang mau Yasin sekalian, ya Allah Ta'ala beri ganjaran pada ben sing ngatami Quran 10 kali. Wa kama ban akatia keterangan qala sya'tabu pasal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annallaha ta'ala annallaha sangkun Allah Ta'ala maha tinggi Allah qara'a panika maos Allah surat Yasin da surat Yasin wa Taha banda surat Taha qabla ay yakhluqas samawati wal ard, qabla ay yakhluqah sebelum itu tetiaki Allah as-samawati da banyak-banyak langit wal ardah benda bumi bi alfai amin kalaban kacik 2000 tahun. Ya. Bahwasanya memboleh termasuk dari keistimewaan Yasin, dari kelebihan Yasin bi Allah Ta'ala, sebelum Allah Ta'ala tetiaki langit dan bumi ben seesena, hari Allah Subhanahu Wa Ta'ala mau surat Yasin ben mau surat Taha. 2000 tahun sebelum Allah Ta'ala tetiaki langit bumi ben seesena, hari Allah Ta'ala sebelum ada tetiaki ki mau surat Yasin ben mau surat Taha. Falamma sami'atil malaikatu, falamma maka sumangsana sami'at mereng al malaikatu pasal malaikat, qalu ngocak malaikat, tuba li ummati Muhammadin, tuba keberuntungan, kefecraan li ummati Muhammadin ikan di umat Nabi Muhammad. Ketika para malaikat remereng bahwa Allah Ta'ala mau Yasin sebelum tetiaki langit dan bumi, Allah Ta'ala mau surat Taha sebelum tetiaki langit dan bumi,
malaikat sing ngeding are ngocak malaikat, duh penceraongku sedeti umat Nabi Muhammad, senengongku sedeti umat Nabi Muhammad. Nuzila alaihim etoronaki alaihim ingatis ummatu Muhammad hatani suratani pona bukani kedua surat. Duh penceraongku umat Nabi Muhammad ya, seetorin dua surat panikah. Wa tuba liman tahmilu biha, Watuba ban pecrah liman ikan di orang tahmiluh semikol orang bihima kelaban kedua na yani senga malaki atau senga istiqomah aki mecah surat Yasin ban surat Toha. Watuba ban pecrah li alsinatih maring banyak-banyak lesan tatakallamah sengoca lesan bihima kelaban kedua na surat Yasin ban surat Toha. Jadi malaikat keton, malaikat ajub, duh penceraongku umat Nabi Muhammad ya. Sekema umat Nabi Muhammad etoronin paneka surat 2 surat Yasin surat Toha. Duh penceraongku orang sepah bisa mecah, tahammul bisa mecah, bisa ngamalaki surat 2 paneka surat Yasin dan surat Toha. Duh penceraongku umat Nabi Muhammad ya, sekema lesan kelak baca surat Toha dan surat Yasin. Ada saking dahsyat surat Yasin. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, dan seperti halnya saya terbuaki bi kanjeng Nabi Muhammad SAW, ahna ahlal jannatah songkun ahli surga, la yaqra'una syai'an tak maus pasal ahli surga syai'an dak situng-situng minal Qur'an dari Al-Qur'an illa Toha wa Yasin wa surat Ar-Rahman. Jadi oleh terbuaki bi kanjeng Nabi songkunlah para penduduk surga ada tak maus ketika berada surga kecuali telok panika, telok surat. Jadi surga ku laku surat saya maus telok panika. Ini surat Yasin, surat Toha, dan surat Ar-Rahman. Jadi kebetulan mausan ku laku surga. Jadi tak maus ahli surga kecuali telok surat panika, surat Yasin, surat Toha, surat Ar-Rahman. Wa kama ban akati qala alaihi wasallam ayyuma muslimin kadima orang Islam laki wa muslimatin ban Islam bini qiraah semaos quriah semaos indahuma seting kedua nah muslim laki dan muslim bini surat Yasin pada surat Yasin wa huma halatin kedua nah Islam laki dan orang Islam bini fi sakratil maut dalam saking mati, dalam waktu sakratul maut. Nazalah turun alaihi ma ing atas kedua nah bi'adadi kulli harfin kalaban bitong na sapan-sapan huruf asyratu amlakin kuna pasapolo banyak-banyak malaikat yakumuna sepada mancing kapi malaikat baina aidihim ya adaan antara nah orang Islam laki dan Islam bini sufufan hale aris baris, sufufan hale aris baris yusalluna pada nyonaki belas kapi nyonaki rahmat kapi nyonaki seporah kapi alaihima ingat si Islam laki dan Islam bini wa istaghfiruna ban pada nyonaki seporah kapi malaikat lahuma maring kedua Islam laki dan Islam bini uyushiduna ban pada hadir kapi malaikat waslahuma de pandinah Islam laki dan Islam bini wa itba'una ban pada norok kapi malaikat janazatahuma de jenazah Islam laki dan Islam bini. Ada termasuk istimewa. Tabung kanjeng Nabi siapa-siapa orang baik pun laki atau bini seketika sakaratul maut emosaki surat Yasin. Jadi orang ketika sakaratul maut ada yang banyak baca surat Yasin. Jadi tabung kanjeng Nabi siapa-siapa orang dari Islam laki atau Islam bini sesakaratul maut separak mati ya. Jika orang Islam laki Islam bini kelak separak mati emosaki Yasin seting emosaki Yasin.